تو حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دیوس کون ہے۔ اپنے سماج پر، اپنے ملک و وطن پر، اپنے گھر بار پر، اپنے حالات پر ذرا ایک نظر ڈال کر کے دیکھیں دیوسیت کسے کہتے ہیں اور حالات کیسے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں صرف اور صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل مختصر خطاب ہے۔ دراصل میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی جہاں تک پہنچے سبوں کو اللہ عز و جل اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میڈیا کے دور میں میڈیا کا راستہ ہر طرح کی دیوسیت کا راستہ بنتا جا رہا ہے، غیرت مرتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی بے غیرتی کا ایسا لگتا ہے طوفان کھڑا ہے، لعنت برس رہی ہے الا من رحم اللہ۔ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ترقی کے نام پر دیکھا دیکھی فتنوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں اور ترقی کے نام پر خاص طور پر یہ مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں عرض کروں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غیور تھے۔ غیور جو اپنے گھر میں برائی دیکھے وہ دیوس ہے، جنت حرام ہے اس کے اوپر۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس کی بنیاد پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب جو ابو سلمہ سے تھی وہ گھر کے اندر موجود ہیں۔ واقعہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، حجرہ ام سلمہ میں آپ تشریف فرما تھے، ہم بھی تھے، ہماری ماں حضرت ام سلمہ بھی تھی، سب لوگ موجود تھے، اور ہمارے درمیان ایک مخنث جس کو ہم لوگ ہجڑا کہتے ایک ہجڑا بھی موجود تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس معنی میں کہ وہ ہجڑا ہے یعنی اس کے اندر زنانہ پن، نسوانیت، عورت کی طبیعت اور فطرت غالب ہے، اس لیے عورتوں کے بیچ میں اگر آ کر کے بیٹھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عورت کی ہی فطرت ہے، عورت کی فطرت دے کر کے عورت کے بیچ میں بیٹھے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے عورتوں کے بیچ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے اس پر سختی نہیں کی تھی، وہ آتا جاتا تھا، کبھی آتا بیٹھتا بات چیت کرتا نکل جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، روایت صحیح مسلم وغیرہ کی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آیا وہ بیٹھا ہوا تھا، بات کرتے کرتے اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے پتا چلا کہ اس کے اندر تو مردانگی پائی جاتی ہے، اس کے اندر تو مردانہ شہوت پائی جاتی ہے۔ اس نے کہا کل تم لوگ طائف کی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اگر طائف کو تم نے فتح کر لیا تو بتا دیتا ہوں میں تم کو، ایک غیلان کی بیٹی ہے طائف کے اندر، ایک غیلان کی بیٹی ہے جو ایسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے، اس کا پیٹ ایسا ہے، اس کی پشت ایسی ہے۔ اس نے کہا تقبلوا باربعین وتدبروا بثمان، اس کی سلوٹیں، جسم کے اوپر جو سلوٹیں ہوتی ہیں نا موٹاپے کی وجہ سے، کہا جب وہ آگے سے آتی ہے تو اس کے 4 پرت دکھائی دیتے ہیں، اور جب پیچھے سے دیکھو گے تو دائیں بائیں اس کو 4 دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کو احساس ہو گیا، آپ کے کان کھڑے ہو گئے، یارے میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ اس کے اندر نسوانی فطرت ہے، یہ تو مردانہ فطرت کا ہے، عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بیوی کو خراب کر سکتا ہے، ان کے اندر شہوت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکل جا یہاں سے، نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی نے نکالا اور آپ نے اپنی اہل خانہ سے کہا لا يدخلن علیکن ھذا، یہ آج کی تاریخ سے کبھی تمہارے گھر میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے، نکالو اسے۔ ایسے اللہ کے نبی نے اوروں کو بھی نکالا، ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں کو نکالا، نہ جانے کئی کو نکالا۔ یہ ہے غیرت، اور اگر نہ نکالا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، اسے ہلکے میں لے لیا جائے تو اسی کو دیوسیت کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے میرے بھائیوں، ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر کے اندر موبائل، ہمارے موبائلوں کے اندر تصویریں، ہمارے موبائلوں کے اندر ویڈیوز، ہمارے موبائلوں کے اندر سوشل میڈیا کے راستے، اور کیا کیا بات ہوتی ہے، کیا کیا دیکھا جاتا ہے، کیا کیا سنا جاتا ہے، کیسی چیزیں گھروں کے اندر اس کے اثرات کے نتیجے میں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارا سماج کیسا ہوتا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ہمارا گھر، ہماری بہن کیا کرتی ہے، ہماری بیٹی کیا کرتی ہے، ہمارے گھروں میں کیا کچھ دیکھا جاتا ہے، ہم نہیں فکر کرتے ہیں۔ اور حالات سماج کے جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلم سماج کا اور خاص طور پر ذمہ داروں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کے رشتے بغیر ولی کے نہ جانے کس کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ اسی دیوسیت کا نتیجہ ہے۔
जिस के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे शख्स पर जन्नत हराम है, ऐसे शख्स पर जन्नत हराम है। ये नतीजा कहां से आ गया, कहां से ये लानत मुसलमानों के घरों में आई? मेरे भाइयों, कभी तसव्वुर नहीं कर सकता है कोई। आज मादी करीब के अंदर अगर आप जायजा लेकर के देखें तो लोग हम आप भी कहते थे, हमारे बड़े हमको समझाने के लिए कहते थे तुम्हें गैरत नहीं आती है, इतने बेगैरत हो क्या? तुम ये काम जो करते हो समाज के अंदर, गली के अंदर करते हो, क्या अपनी बहन के साथ कर सकते हो? क्या अपनी बेटी के साथ कर सकते हो? क्या तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई ऐसी बात कहे, उनके साथ ऐसा रवैया रखे तो तुम बर्दाश्त कर सकते हो? हमें गैरत दिलाने के लिए हमारे घर का हवाला दिया जाता था, हमारी माँ बहन बेटी को पेश किया जाता था कि तुम्हारी गैरत कहां चली गई? ये काम तुम यहां देखते हो, करते हो, तो क्या तुम अपने घर वालों के बारे में इसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह की कसम है, ऐसा लगता है धीरे धीरे वो गैरत सर्द पड़ती जा रही है, बेगैरती आ रही है, तयूसियत आ रही है। हम अपने बच्चों को न जाने क्या क्या सुनते हुए देखते हैं, न जाने क्या क्या मुशाहदा करते हुए देखते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चे के नाम पर, हालात के नाम पर क्या कर सकते हैं? उम्र है, सारा जमाना इसी में मुब्तला है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हमने नरमी की, हमने तयूसियत का सबूत दिया, हमने बेगैरती का सबूत दिया। इल्ला मन रहिमल्लाह, इस्तिस्ना बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जरूर मौजूद हैं ऐसे भी जिनके यहाँ गैरत है, जिनकी हमीयत है, जो तयूसियत के करीब भी नहीं भटकते मेरे भाइयों। लेकिन हालात आम तौर पर क्या है? आम तौर पर हमने अर्ज किया, मुसलमानों की बहन बेटियां गैरों के साथ बिला वली के कोर्ट मैरिज करके अपनी जिंदगी गुजार रही, हरामखोर मौलियों के निकाह पढ़ा देने के नतीजे में 1000-2000 रुपए के बदले में निकाह पढ़ा देने के नतीजे में वो घर बसा ले रही हैं। यही नहीं, गैर मुस्लिमों के साथ भी मुसलमानों की बच्चियां जाना गवारा करती हैं। इर्तिदाद की लहर चल रही है। हमारे समाज का हाल ये हो गया है मेरे भाइयों। ये है बेगैरती, ये है दयूसियत, जिसका एक ऐसा नमूना आज समाज में सुनने और देखने को आ रहा है कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम रिपोर्टें पढ़ते हैं, हम इंटरव्यू सुनते हैं, हम बयानात सुनते हैं, हम गैर मुस्लिमों के नाम अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ जब जुड़ा हुआ देखते हैं तो फिर हमारी हया, हमारी शर्म का जनाजा निकल जाता है। क्या करें? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नतीजा कैसे आ गया, ये अंजाम हमारे समाज का ऐसे कैसे हो गया मेरे भाइयों? तो ये है बेगैरती, ये है दयूसियत, जिसके नतीजे में आज हमारे समाज का ये हाल है। और हम क्या करें? कितनी बेपर्दगी है, कितनी बेहयाई है। हम देखते हैं कि हमारी बच्ची, हमारे घर की औरत, हमारे घर की कोई लड़की मेरे भाइयों कॉलेज जाती है, दोस्तों के साथ जाती है, दोस्तों के साथ जाना है, दोस्तों के साथ आना है, और वो उसी को हम हिमायत करने वाला, सपोर्ट करने वाला, निगरानी करने वाला समझ लेते हैं। ये तो घर का है, घर का बच्चा है, आता है जाता है, बचपन से इसके आने जाने का सिलसिला जारी है, इसके बारे में क्या शक करना, इसके बारे में क्या गलत सोचना, ये तो गलत बात हो जाएगी। इस तरह से हम लोग नरमी से, हमारा रवैया, यही जो नरमी है ना, नरमी, ये जो दयूसियत है, ये दियासा जो होता है नरमी के माने में आता है, और यहीं से ये लफ्ज निकला है। इतनी नरमी कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन पामाल हो जाए, हया पामाल हो जाए, इज्जत साए हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें याद करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, और जो अल्लाह के नबी ने गैरत का सबूत दिया था ना, बेगैरती से पाक, दयूसियत से पाक आपने तरबियत की थी, उसका नतीजा क्या है? लंबी फहरिस्त है, लंबी दास्तान है, उसका तज़किरा नहीं किया जा सकता। हज़रत फातिमा को देखो, इतनी हयाबाज, इतनी पाक दामन कि उन्होंने कहा कि जब मैं देखती हूं कि जब मर्दों की, औरतों की लाश को, जनाजे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाता है, तो जो उसकी जिस जिस्म पर चादर उठाई जाती है, चादर उठाने के नतीजे में उसके जिस्म का ऊंच नीच दिखाई देता है। ऐ अस्मा बिन्ते उमैस, मुझे फिक्र है कि मैं जब मर जाऊंगी मुझे भी इसी तरह से उसी तख्त पर लिटाकर, चादर डालकर कब्रिस्तान मर्द अपने कांधों पर लाद कर ले जाएंगे। दुनिया मेरी मौत के बाद मेरे जिस्म के ऊंच नीच को देखेगी। मुझे हया आती है, मुझे
मुझे शर्म आती है कि भला मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर मैं जिंदा रहूं, तो मैं मरने के बाद भी बर्दाश्त नहीं करती। ये बताओ कि इसका कोई हल है कि नहीं है? मैं मरने के बाद भी गवारा नहीं कर सकती कि मेरे जिस्म का ऊंच नीच कोई चादर के ऊपर से समझ ले। मेरे भाइयों, ये तरबियत का नतीजा था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने गैरत वाली तरबियत दी थी अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को। ऐसे ही मेरे भाइयों, अम्मा आयशा को देखो, अल्लाह के नबी की वफात हो गई, आप अपने कमरे में जाती हैं क्योंकि वो शौहर है, नबी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। आपकी वालिद अबू बकर की वफात होती है, घर में जाती है बेफिक्र क्योंकि वो आपकी वालिदे मुहतरम है। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इजाजत लेकर के आपको दफना दिया जाता है। वफात के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब तक मेरे अब्बा दफन थे, मेरे शौहर दफन थे, तब तक मुझे घर में जाने में कोई फिक्र नहीं होती थी, मैं जैसे तैसे घर में चली जाया करती थी। लेकिन जब से उमर बिन खत्ताब को मेरे हुजरे में मेरे बाप के बगल में पहलू में दफन कर दिया गया है, सिद्दीक़ कायनात के बगल में रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन, तब से मुझे अपने घर में जाने में शर्म आती है। इस घर में एक मेरा बाप है और मेरे नबी है, मेरे शौहर है, लेकिन तीसरा आदमी मेरा महरम नहीं है। वफात के बाद की बात हो रही है मुसलमानों, मरने की बात हो रही है। हमारी माएं बहनें मौजूद हैं, मरने के बाद इतनी खैरत और हया का आलम दुनिया कोई मिसाल पेश नहीं कर सकती है। और आज हालत हमारी ये है मेरे भाइयों कि हमारे घरों का क्या हाल है। मैं तबसरा करूं तो बात लंबी हो जाएगी और वक्त नहीं है, जिम्मेदारान काफी उलझन में है क्योंकि वक्त की किल्लत है। और मुकर्रिरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम बड़ी तादाद में तशरीफ फरमा है। मैं मेहमानों के लिए वक्त फराहम करने की गरज से अपनी बात को यूं ही नाकिस छोड़ करके जा रहा हूं। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको गयूर बनने की तौफीक अता फरमाए। माँ गैरत हो, उसकी बेटियां गैरतमंद हो, बाप गैरत हो, उसकी औलाद, उसके अहले खाना गैरतमंद हो, क्योंकि वो आइडियल है, वो वली अम्र है अपने घर का, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के वली के जिम्मेदार थे और आप तो पूरी उम्मत के निगरान थे मेरे भाइयों। इसलिए हमें चाहिए कि हम दयूसियत से अपने आप को बचाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो लानत की बातें बयान की गई, अज़ाब की बात बयान की गई, वो तो अपनी जगह पर कायम ही है। अगर हम उम्मत के उलमा और फुक़हा की बातें अगर पढ़ें तो ऐसे लोगों की गवाहियां भी कबूल नहीं करते थे। बेगैरत आदमी है, इसके घर का हाल इतना बुरा है, इसकी बच्चियों का, इसकी बीवियों का हाल इतना खराब है, ऐसे आदमी की गवाही कैसे कबूल की जा सकती है? ये सूरत हाल थी मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गैरतमंद बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें दयूसियत से, बेगैरती से, बेफिक्री से, बेतवज्जुही, बेइतनाई से और आजाद रवी से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।